بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط، أهلا بكم مجددا في هذه السلسلة، سلسلة فروض الفصل الأول. إذن le géant et le petit tailleur، العملاق والخياط الصغير. le petit tailleur. Elle était une fois، في قديم الزمان، هذه سموها عبارة افتتاحية. un petit tailleur qui allait combattre، يعني هذا الخياط الصغير ذهب للصراع ولا مصارعة un géant terrible، عملاق مخيف et féroce ومفترس. pour، من أجل épouser la fille، من أجل الزواج من بنت du roi. du roi هذا complément du nom، مكمل اسم. بنت من؟ بنت الملك. qui était belle et très intelligente، والتي كانت جميلة وذكية. soudain en chemin، فجأة في طريقه، il découvrait، اكتشف le géant endormi sous un arbre، اكتشف أن العملاق كان نائم تحت شجرة. alors courageusement، بشجاعة، avec deux fils et une aiguille، بخيط وإبرة، il emprisonna، يعني سجن le géant et l'emmena chez le roi، وأخذه إلى الملك. le roi le jeta en prison، الملك رماه en prison في السجن. depuis ce jour، من ذلك اليوم، le petit tailleur vit heureux، عاش سعيدا، avec la princesse الأميرة، dans un joli château، في قصر جميل. هذا كان le texte. question compréhension de l'écrit. ce texte est un dialogue، حوار، une bande dessinée، يعني عبارة عن كرتون، ou bien un conte. إذن النص عبارة عن un conte. un conte. النص عبارة عن un conte، قصة. deuxième question. le tailleur allait combattre، الخياط ذهب لمحاربة le roi الملك، le géant العملاق، le sorcier الساحر. إذن ذهب لمحاربة le géant العملاق. troisième question. pourquoi le petit tailleur combattit le géant؟ لماذا حارب الخياط الصغير، حارب العملاق؟ لماذا حاربه؟ pour épouser la fille du roi، من أجل الزواج من بنت الملك. pour épouser la fille du roi. qui est le héros de cette histoire؟ من هو بطل هذه القصة؟ بطل هذه القصة، le héros de cette histoire est le petit tailleur. je أعيد. le héros de cette histoire est le petit tailleur. relève du texte une formule d'ouverture. la formule d'ouverture هي elle était une fois. elle était une fois. relève du sixièmement relève du texte un mot de la même famille que tailler. tailler، tailleur. tailler، tailleur. موجودة في النص. tailleur. relève du texte le synonyme du verbe se marier. se marier يعني تزوج. إذن تعرفنا عليها في النص. épouser. épouser هو تزوج. souligne les adjectifs dans la phrase suivante، يعني سطر تحت الصفات في هذه الجملة. le petit. petit adjectif، يعني صفة. le petit tailleur allait combattre un terrible مخيف، صفة. géant هو العملاق. إذن on a deux adjectifs، petit et terrible. السؤال التاسع. conjuguer les verbes mis entre parenthèses un imparfait de l'indicatif. alors تعرفنا على l'imparfait. l'imparfait هو AIS AIS AIT IONS IEZ AEENT. إذن la conjugaison du verbe être، le radical c'est ET، la terminaison AIT. لماذا AIT؟ لأن le petit tailleur نعوضها بإيل، والإيل تستحق la terminaison AIT. le verbe choisir حذاري، هذا c'est un verbe de deuxième groupe. alors on écrit le radical choise et on ajoute I2S ثم نضيف AIS AIS AIT EONS UZENT، وما دام مع النون نضيف EONS. إذن عفوا هنا فقط H. choisissons. choisissons. le verbe
se lancer يعني يكتب كما هو se لأنه les chevaliers تعوض il avec s. lancer نكتب lance لكن تقرأ لونكي إذا نضيف لا سي دي يعني سي avec سي دي A I E N T. لماذا A I E N T؟ لأنها مصرفة مع il avec s. il avec s les chevaliers تعوض ب il avec s و il avec s تحتاج إلى لا terminaison A I E N T. أضفنا لا سي دي باش ما تقراش لونكي إذا se lancer A I E N T. هنا طلب منا استخراج un complément circonstanciel de lieu un complément circonstanciel de manière يعني CCL و CCM نبحث عنهم في النص. فيما يخص الCCL سوزانا هذا مكان تحت شجرة سوزانا manière courageusement بشجاعة يعني هذه manière CCM. écrit au pluriel يعني نكتبه في الجمع. le ترجع لي petit on écrit petit on ajoute s نضيف s tailleur يعني نزيدو s أيضا et ترجع son s o n t لأنه أصبحت جمع son courageux تبقى على حالها son courageux les petits tailleurs sont courageux. وصلنا إلى la production écrite. Tu as lu beaucoup de contes يعني قرأت الكثير من القصص. choisis un et rédige une situation initiale يعني قال لك قريت بزاف من القصص خير لي واحدة منها ودير لها la situation initiale. pour réussir ta production donne un titre يعني أعطيها عنوان. utilise une formule d'ouverture استعمل عبارة افتتاحية. emploi l'imparfait يعني استعمل زمن الماضي l'imparfait. description des personnes يعني أوصف الأشخاص. ponctuer convenablement يعني دير علامات الوقف. إذن la belle fille هذا عنوان النص la belle fille الفتاة الجميلة. نبدأ يعني بعبارة افتتاحية. il était une fois كالعادة il était une fois ماذا نحكي على هذه الفتاة une petite fille qui s'appelle التي اسمها qui s'appelle par exemple جميلة اللي اسمها جميلة fois. elle avait صرف في l'imparfait كان عندها elle avait des longs cheveux كان عندها شعر طويل des longs cheveux. bon. elle هي elle habitait كانت تسكن habitait A-I-T à l'imparfait elle habitait avec sa mère كانت تسكن مع أمها avec sa mère dans une petite maison dans une petite maison plus loin de la ville يعني بعيد جدا من المدينة. هذه ce qu'on appelle une situation initiale فيها il était une fois يعني العبارة الافتتاحية فيها لي بيرسوناج ديال الفتاة مع أمها وفيها لو ليو اللي هو كانت تسكن في منزل بعيد من المدينة. هذا يعني مثال بسيط عن une situation initiale. إن شاء الله أشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. كان هناك سؤال علق واترك السؤال لكي أجيبك عليه إن شاء الله. سلام.